Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Welcome to Dr. Manjeet's Healthy Cookery Show for 21st Century with Sikh channel only across the world. Aj mera nikka ja mehman mere naal, my little mascot teddy bear with his chef hat. Ine mein naal saath ne na aj kitchen vich. I hope all you youngsters jehde program dekh rahe ne, you like my mascot teddy bear with his chef cap. He's welcoming all of you and he's saying, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Welcome, he's going to be my guest today in my cookery show. I hope you like him. And I'm going to place him here. And he's going to be right through my cooking show. Bada disciplined hai. Jithe nu rakda uthe tikka rehna. Ji haan, aj mera hega ne sourdough, high protein, soya casserole. Welcome. Ki cheeza painiyan ne aj ede vich? Kuch main pehlo tiyar kitiyan hi aap ji waste to save time on cooking. And we have this little time to catch up on. So, aj subah main tiyar kar liya si sour bread. जेडी मैं ऑलिव ऑयल लगा के थोड़ी कहते थाइम बीन्स लगा के गार्लिक बटर लगा के जेड़ा के अपना हैगा या प्योर गार्लिक बटर अनसॉल्टेड इस नू मैं ओवन दे विच ब्राउन कर लिया नाल पै रिया सोया टोफल जेड़ा मैं अपने ग्रिल ग्रिडल विच इनू ब्राउनिंग करनी अ कैन ऑफ मिक्स्ड बीन्स बिकॉज ये चीज़ इन्नी छेती बनती है कोई तुड़के नहीं कोई घर दे विच स्मैल नहीं हैगी है मेहमान आ रहे मेक अ ब्यूटिफुल sourdough casserole with kidney beans and soya tofu. Main jehdi cheese ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਆ this is a vegetable broth ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ 3 vegetable cubes not non vegetarian vegetable cubes ਮੈਂ 1.5 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ vegetable kingdom ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਗੱਠਾ ਧਨੀਆ ਮੇਥੀ ਲਸਣ ਅਦਰਕ Dal ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਿਲਾਂ ਵੀ sesame seeds because they are very high in vitamin E. ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ skin ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾਜਰ great for the eye courgette ਗੱਠਾ mushrooms and microbiotic salad because I believe a lot in microbiotic food ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ chromium balance ਰਹੇਗਾ we will then be on a platform of fighting for diabetes. Other than sugar, bad sugars, welcome to microbiotic salad, which is going to be a beautiful couscous salad with sun-dried tomatoes and kiwi fruit. Because मैं आप जी नू पहले भी ज्ञान दिता है पिछले program कि kiwi is very good as a digester, but also for constipation. So here's my mascot to help me today, and he's just saying to everybody, welcome. चलते हैं हुन croutons जेडे sourdough bread ते मेरे तैयार हैगे ने इस जड़ा हैगा टोफू इस दिया अपा स्लाइसा कट के ग्रिल और ग्रिडल मेरा तैयार हैगा वैष्णु बंदियां दा कार्बोहाइड्रेट डाइट करके मोटापा हुंदा है बिकॉज कार्बोहाइड्रेट इज अ स्टार्ची स्टोजी constitution which makes you put on belly weight ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਢਿੱਡ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਚਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਿਡਲ ਵੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ and it's nice and hot. ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਰਾਊਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ you can hear the sizzling already going on just to add body or tofu is a high protein food but not corn Q-U-O-R-N. I do condone that purely because it's quite bloating food. Okay, you can hear this, all this noise. Yari मैं मेरा casserole by my cooker, जिस ते विच पारे मैं croutons end विच, पर की मैं पाना देखते जाओ. पहलो पाने ने अपा सारे जड़े mixed beans हैगे ने, ये मैं सारे रिला देने ने. कैसरोल ਉਹ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਓਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਸਹਾਰ ਸਕੇ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਕੈਸਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਕਸਡ ਬੀਨਸ ਪਾਤੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਮੈਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਵਿਦ ਦੀ ਅਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਚੌਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ We have fallen behind our girls, 15, 16, 20, 20-year-old kudiyan. Badi afsoos di gall hai, atta vi nahi gunnana aunda. You know, they do not know how to even handle a knife. And this is not our tomorrow's generation which is going to be healthy living on fast meals.
So I'm going to just mix all this up. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ carrots to your shape and size that you like. Because ਮੋਰੀਓ ਪਤਲੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਚੌੜੀ ਹੈ, I'm going to cut a slit in between halfway. So ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ oven ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ oven 200 degrees ਤੇ warm ਹੋ ਰਿਹਾ. Imagine this is all live food, no ਤੁੜਕੇ. ਕੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ discs about the same size. Again, beautiful color. Carrots, great for the eyes, great for vision, great for vitamin A, great for skin. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ carrot juice ਦੋ please. Mothers ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, make your children, this is organic carrot. You know, 5 organic carrots juice is equivalent to 25 carrots eaten. That means 5 ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦਿਓ, 25 ਗਾਜਰਾਂ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਮਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. Physically, you cannot eat 25 carrots in a day. और कट रही मैं मेरा कोर्जेट जिन्होंने जुकीनी कहते हैं या तोरी. Again, sizes जेड़ा आप जी पसंद करोगे. इधर आप ये भी ध्यान रखना कि साडा जेड़ा टोफू है वो जल ना जावे. Straight into my casserole. So you know, this is an Indian way of having good live food. Why am I promoting live food? It's not carcinogenic, it's not cancerous, it's not dead on the plate. Look at the colors are so radiant. Which gajra? 3 different colors of beans and courgette. On hood pare apa mushrooms, chestnut mushrooms, great for cancer. Not always white mushrooms, please. इन्हां नूं मैं half करांगी कि button mushrooms मेरे छोटे ने थोड़े. Straight into my pan. Imagine ke you know enu ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸੇਕਣਾ ਹੀ ਆ to release all the goodness. And a few mushrooms ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ white mushrooms ਹੈ. ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੋਫੂ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ. Okay, I think I'm going to close it. As you see, it's so beautifully coated. ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ I'll be actually closing the mains and switching it off and letting it still get crispy. माफ करना. But I don't want to burn it. Beautiful. Coming back to my little button mushrooms, cutting them in about 3 pieces at a time. ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ active ਕਰੋ, not just on ਪੜ੍ਹਾਈ. Food ਜੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕੋਲ not just value of education ਹੋਵੇ, but food nutrition, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸਹੀ ਕਰੇਗੀ. This is the mission of Sikh channel. Through accepting my offer of bringing the amazing concept of healthy food across the globe. मेरा मैस्कॉट तो खुश हैगा, ठीक है. ये मेरे नाल ही रहेगा आजकल तो. He is my little chef, junior chef. देखो रंग कितना चिट्टा मेरे मैस्कॉट का. ये भी गाजरा बहुत खांदा, गोरा चिट्टा. Do you know what? Food the biggest जेड़ी मसाला हैगा वो हैगा cooking with passion and happiness, not with you know सड़े मत्थे खिड़े मत्थे. जे तुसी ये कुछ करोगे थोड़े खाने दे विच बहुत वधिया टेस्ट आएगा. पानी में थोड़ा पुदीना ते मेथी. Because why? Beans थोड़े gassy and by ਹੁੰਦੇ ਨੇ, but beans will be gassy or very gassy ਜੇ ਤੁਸੀਂ beans family ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ. Completely bad story. Always have beans on their own. ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੀ. I want to add greens. I want children to understand ke pudna and wow, what beautiful fragrance. Amazing. This is the fragrance of pudna, methi and ਧਨੀਆ. ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ. ਮੇਥੀ is fire. ਮੇਥੀ ਗਰਮ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਨਸ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਨਸ ਜਾਂ ਚਣੇ ਖਾਵੋਗੇ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਡ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ combination. Look at the amazing greens. ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.
पा रही हां मैं स्प्रिंग अनियन टॉप एंड टेल। दूसरा अनियन भी पा सकते, आप पसंद करते लाल अनियन पा लो। बिकॉज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸਟॉक ਪਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਥੋੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਲੂਣ ਘਟਾਓ ਆਪਣੇ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ। Look at the amazing colors, they are bouncing at you. And I'm going to put adrak, 2 ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਗੱਠੀਆਂ and 2 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਧੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧੋ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਕਿਦਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸਕਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਐਂਡ 10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਂਟੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੁਕਰੀ ਸ਼ੋ we love going to the kitchen to help our mother, and that was the whole concept of bringing inspiration and jagrati keh lo, the awareness of healthy cooking and getting our children away from computer, but cooking is a creative art in itself, and the biggest passion aap ji nu kya sika wo hega masala of cooking with happiness and joy ke sare jane jehde ਘਰ ਚ ਖਾਏਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। Again, fresh cut lasan adrak, you cannot beat it to frozen. Frozen adrak ਦੇ ਵਿੱਚ nutritional value ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ because ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ beans. I'm going to keep the adrak ਵੱਡਾ, cutting against the grain। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, always cut against the grain of the fiber। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਐਡ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਟੂ ਟੇਸਟ ਅਗੇਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਨੋ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੂਟਨਸ। ब्रेड खराब हो रही है, पहलो तैयार कर लो क्रूटन्स। 2-3 महीने थोड़े डब्बे च पे रहेंगे इंस्टेड ऑफ पुटिंग ब्रेड आउट इन द बिन। जिस अन्न अनाज वास्ते तुसी हर रोज़ दिन रात बाहर आप जाने ने दफ्तरां विच काम करते ने, डू नॉट वेस्ट फूड। वो भी दुनिया जिथे बेचारे तरसते ने खाने नूं। सो आई एम जस्ट मिक्सिंग ऑल माई कॉन्डीमेंट्स। पा रही हां मैं मेरा ਜਿਹੜਾ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸਟਾਕ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਇਮੇਜਿਨ this is not ਗੋਰਾ ਸਟਾਈਲ ਸਟਿਊ ਜਾਂ ਕੈਸਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਸਰੋਲ ਐਂਡ ਸਟਿਊ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕੋਲਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਿਲ ਔਰ ਗ੍ਰਿਡਲ ਚੋਂ look at that amazing ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਟੋਫੂ। ਵਾਓ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵਾਰਮ। ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਪੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਛੀ ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਪੈਨ 'ਚ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਪੈਨ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਵਾਈ? ਇਟ ਕਾਜ਼ਸ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰਸ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ which is loss of brain cells in memory ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੌੜੀ ਵੰਗਰ ਦੀ ਦਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਪੈਨ ਫॉर आवर ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ, ਬਟ ਯੂਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਟੈਪੂਲਾਸ, ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਪੂਨਸ, ਬਟ ਨਾਟ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਛੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਪੈਨ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੈਚ ਹੈਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਸੁੱਟੋ। ਇਹ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਰੂਟਨਸ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪਾਣੇ ਨੇ ਐਂਡ ਲਿਟਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਜਾਓ। watch, have fun with the family, just to add little bit of rapeseed oil। माफ करना नवी बॉटल हैगी है,
So I have to break the seal. बहुत सुपर सील लगाई है जी। That's it. Done. Oil, rapeseed oil. दिमाग दी खुशकी इतनी ज़्यादा है. Steer away from vegetable oil and corn oil. Please come back to good olive oil, rapeseed oil, canola oil, and खीर दे विच पा रहे मैं मेरे croutons और ये जा रहे ने oven विच on slow cooking. So these are my pre-toasted sour bread croutons. कोई भी bread ले सकते हैं and just toast it and save it in a jar. Use it as creative cooking. That's my amazing dish. और अखीर च मैं पा रही हूँ इहदे 1 teaspoon of egg replacer, which is not egg, please. It is egg replacer for. I'll put in 2 teaspoons because ये चमचा थोड़ा छोटा. आजकल चमचे भी नहीं पता लग रहा. This is smaller than a normal teaspoon. So this is just as an egg replacer to bind the whole thing. And the smell is glorious. बस तैयार है साडा casserole, which can be eaten ठंडियां विच with the microbiotic salad जिहड़ी आपकी वास्ते आपां तैयार करांगे. I'm going to place this in the oven, probably with a foil initially, जिहड़ी तैयार है. Because first मैं high blast करने vegetables on high heat. So I'm going to place this. If you have a slow cooker at home and you're off to work or कहोगे oh my god आज मेरी shift late है मैं की करा आउण के खाऊं की खाइए बच्चों ਨੂੰ चिट्टा पिज़्ज़ा ना दो ऐरा वगैरह ना दो. Put this in the oven. So I'm covering it initially just to give a high blast to the vegetables. Oven साडा तैयार हैगा. So I'm just going to give a very high heat initially. And then I'm going to simmer it down to 170 degrees for about another 20 minutes, making sure कि मेरे vegetables दे विच दम हैगा, not flat, dead, soft, soggy vegetables, which means खाना dead on the plate. Here I'm promoting you live cooking, high protein food. बन रही है microbiotic salad. और ध्यान करिए जे मेरा mascot खुश हैगा. सारे मेरे young listeners ਨੂੰ my young chef mascot is saying hello जी सत श्री अकाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह. ਹੁਣ kettle मेरा पानी गर्म हो रहा कढ़ ली मैं पतीला to make a couscous microbiotic salad. So मैं छोटा पतीला इस्तेमाल करना. इस दे विच मैं just आधा कप couscous पा रही हूँ. So मैं just पहलों 3/4 glass पानी पाना. Sorry, 3/4 कौली जी. And I'm just going to make sure I see that it's all okay. And at 2 मिनटां विच तैयार. Amazing. So this is enough. So तकरीबन just about 1/4 उंगली थोड़ा पानी होना चाहिए above couscous, which is going to be ready in 2 minutes. देखते जाओ. Okay जी. While I'm clearing up all this stuff, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं थोड़ा पाना है rapeseed oil that couscous मेरी खिलरी होवे, like जिदा बिरयानी चावल बनाई देने और बिरयानी चावल वधिया उदों लगते ने एक ओदा ग्रेन चौलां दा अलग होवे. रख देना मैं हुण ढक्कन. And we'll time it for 2 minutes. पहलो मैं थोड़ा हाई करके starting to simmer. Simmer करदे करदे बिल्कुल इन्हू लो कर दो. And in 2 minutes. Again, the art of salad decoration. हर एक चीज़ दी mastery हुंदी कह लो. And watch what I'm going to do with my couscous. You'll get the most amazing decoration with couscous.
एंड जब तक मैं इनू इत्थे रख देना, कट रही मैं हुण कीवी। द मोस्ट अमेजिंग फ्रूट कीवी फॉर द हार्ट। इट्स फ्रॉम न्यूजीलैंड, जिथों यह शुरुआत हुई सी कीवी। अमेजिंग, ब्यूटिफुल फॉर कबज। देख लो कितना अमेजिंग फ्रूट है, सीजनल भी सस्ता मिलता है, उदों तो यू नो मे बी 10 फॉर अ पाउंड। बट देखो यू कैन नॉट गेट अ न्यू बॉडी एवर अगेन। एक बारी पेज ढिला हो गया इंसान का, मुड़ के कभी वो रिपेयर नहीं होंदा। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। व्हाइल आई डिस्पोज दिस ऑफ, एंड कीवी कट रही हैं मैं इनटू हाफ्स। I'm just going to pick it up and fan it out. Edro, pick it up and just fan it out, just to make it look like it's beautiful. Center jari couscous, couscous de upar aapa paane ne til. Jab tak main clear kar diya, we are just going to get couscous out, and there's a reason. Dekhte jao main कौली क्यों रखी। Beautiful, wow ji wow. 2 minutes done. And that's my couscous. So, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾ ਦੇਣੇ ਤਿਲ, ਤਕਰੀਬਨ 1/3 ਕੌਲੀ ਤਿਲ, straight in there. Let them soften up, and that's my couscous ready. ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਗੈਸ ਕੁੱਕਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, what am I going to cut? Guess करो, पुदीना and धनिया. I cannot finish कोई भी डिश ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ ਹਰਬਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਟਸ ਇਨਕੰਪਲੀਟ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪੁਦੀਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ 70% ਆਫ ਐਬਸੈਂਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ away from school is ਪੇਟ ਦਰਦ, ਕਬਜ਼, ਬਲੋਟਿਡਨੈਸ ਤੇ ਗੈਸ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਮ ਨॉट ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਲ। ਹੁਣ ਸਟੋਰੀ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸਖੁਸ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਆਰਟ ਆਫ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਰਾਈਟ ਫॉर द कैमरास टू सी क्यों मैं ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। I'm going to get my couscous out। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਰ ਕਰਕੇ I'm going to add a little more olive oil। I think just about a half a teaspoon। And I'm going to put my couscous कौली ਦੇ ਵਿੱਚ, and ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਬਾ ਦੇਣਾ। Do you know what it is? ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ presentable ਹੋਵੇ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸਾਦੀ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਹੋਏਗੀ, it's how you have done the decoration, maybe added the right spice, maybe the right ਧਨੀਆ। Again, I can't waste food. I have to make sure my spoon is clean, and that goes out for you children as well, you know. So, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ। ਦਬਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, and maybe about 2 minutes मैं ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ just to set। जी हाँ, माइक्रोबायोटिक सैलड एज वेल खुसखुस ठंडा हो गया। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज प्लेस इट हियर एंड वेरी ग्रेसफुली जस्ट मूव द थिंग आउट। आ देखो सेट हो गया मेरा खुसखुस। इट्स जस्ट डेकोरेटिंग थिंग्स फॉर योर गेस्ट। और जेड़ा खुसखुस दी होनी स्टोरी, मैं फटाफट इनू उल्टा देना। देयर यू आर, अमेजिंग। एंड यू गॉट अ ब्यूटीफुल शेप कॉली दी। The whole thing is presentation। थोड़े मेहमान आएंगे, कहेंगे क्या बात है, किस तरह इन्होंने डेकोरेट किया। और थोड़ा कहूँ इतने रख के कर रही हैं चॉप मैं मेरे थोड़े सन ड्राई टमाटोस, जस्ट 2 सन ड्राई टमाटोस आप जी दे सामने, और मेरी डिश तैयार है।
That's color, beautiful. Sunrise tomatoes, they dry tomatoes, hundiyan badiyan quality tomatoes. They are not cheap tomatoes. And I'm just going to place them on top here to create beautiful color. पा रही है मैं धनिया मेथी and all around my plate with a bit of nimbu. And देखिए दे जाओ मेरा mascot पसंद करेगा कि नहीं इसमें. And lemon, just to add a bit of body to everything, keeping your salad nice bland. कोई नमक नहीं पै रहा, just the full wholesome flavor from the tomatoes. और जब तक साडा ओवन चो निकलना कैसरोल, उसके ऊपर भी मैं धनिया मेथी पावांगी. मेरे gloves, all right. Got my gloves ready. Obviously, always remember कोई भी चीज़ ओवन चो कटनी है, gloves होने चाहिए ने. And there's my beautiful casserole, रिज रिया, क्या मैक, वाह जी वाह. And that's live, wholesome food. Right in front of you, निकल रहा मेरा casserole, देख लो रिज रिया. Amazing colors. कोई भी देख लो courgette तुसी आम बनाओ ते वो बिल्कुल, you know, it becomes dead on your plate. I'm going to just garnish everything with tanya methi, tanya and pudna. लिया रही है मैं मेरी सर्विंग डिश इस वेले आप जी दे सामने. और क्रूटॉन्स भी नाइस क्रिस्पी हो रहे ने, देखो अमेजिंग, फुल ऑफ कलर. कि डेड फूड खा के नो एनर्जी थ्रू द नाइट, सवेर नूं थके हंबे नहीं उठोगे, विच बीन्स विच प्रोटीन, कोई चावल नहीं पै रहे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, पै रहे नहीं खुसखुस. और किवें मैं खुसखुस सर्व करांगी, ਜਦੋਂ सर्व करनी खुसखुस ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ you can create rather than destroying ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਏਗੀ ਚੀਜ਼. ਸੋ थोड़ी पावांगी मैं kiwi fruit to serve, tomatoes, everything is to do with color. And ये हैगी मेरी couscous salad. So ये सीगा मेरे wonderful mascot नाल बड़ा चुप चुपीता रहा और खुश रहा. Happiness is the way to good health with my sourdough beans high protein casserole. ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ. ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੋਰਸੈਲਫ ਐਂਡ ਈਚ ਅਦਰ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.